बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो मौजूदा टाइम है ये किन बरूज के लिए बहुत अच्छा है और ये ख़ास तौर पर हम काम, कारोबार और करियर की बात करेंगे। तो एरीज, अब चूंकि वीनस 2 दिसंबर को आप लोगों के काम, कारोबार और करियर वाले घर में ट्रांजिट हो चुका है, तो वो तमाम हमली लोग जिन्होंने पिछले पूरे 1 महीने से अपने कामों में सुस्ती देखी है, फ्लो ऑफ इनकम में कमी आ गई थी, पैसा नहीं कमा पा रहे थे या पैसा स्लो डाउन हो गया था, तो अब आपको अपने कामों में तेजी नजर आएगी और दिसंबर के आखिर तक आप लोगों को कुछ बड़े माली फायदे भी हो सकते हैं। और वैसे भी इन दिनों में आप लोग अपने कामों को लेकर कुछ ज्यादा समझदार रहेंगे, समझदारी वाले फैसले करेंगे। अपनी चीजों को लेकर, अपने कामों को लेकर, अपनी ड्यूटीज को लेकर आप कुछ ज्यादा अवेयर भी रहेंगे। वो तमाम लोग जिनका काम, कारोबार सफर के साथ जुड़ा हुआ है या आपको काम, कारोबार के सिलसिले में सफर करना पड़ता है, तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फायदे पहुंचाएगा। वो तमाम हमली लोग जो एक अरसे से शराकत पर काम शुरू करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से वो काम शुरू नहीं कर पा रहे थे या आपको एक अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो अब आपको एक अच्छा बिजनेस पार्टनर भी मिल जाएगा। और अब इस वक्त आप जिस काम का, जिस कारोबार का आगाज करेंगे, चाहे वो शराकत पर है या आप अकेले कोई काम शुरू करते हैं, तो एक तो वो काम जल्दी चल निकलेगा, दूसरा उसमें प्रॉफिट रेशियो भी बढ़ेगी। और अगर आप जॉब या कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, तो भी यह वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि भागदौड़ ज्यादा रहेगी तो स्ट्रेस भी आ सकता है। लेकिन आप लोगों के काम, कारोबार में तो आपको बड़े फायदे होंगे, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस पावर कम होगी, कुव्वत मुदाफियत कम होगी, तो मौसमी असरात आप पर अटैक कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था या कोई पैसा लेकर भाग गया था, तो अब इन दिनों में आपको उस पैसे के पीछे जाना चाहिए, उस पैसे को वसूल करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में आपको डूबी फंसी रकम भी मिल जाएगी। अगर आप अपने कारोबार को वसी करना चाहते हैं, अपने मौजूदा कारोबार में मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप बेरोजगार हैं, तो आपको जॉब के लिए कोशिशें तेज करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको एक अच्छा, बेहतर रोजगार भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ अब आपके नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे, तो आपको अपने कामों को आगे बढ़ाने में, अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आपको दूसरों से कुछ नए आइडियाज मिल सकते हैं और उन आइडियाज की वजह से आप अपने कामों को मजीद बेहतर बना सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वक्त आपके कामों की बेहतरी का वक्त है, कामों की तरक्की का वक्त है। तो इस वक्त आप लोगों को ज्यादा तवज्जो अपने काम, कारोबार पर रखनी होगी। अगर आप अपने कामों में ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बड़े फायदे होंगे और जल्दी फायदे होंगे। तो ये वक्त, मौजूदा वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, आपको कामयाबियां नहीं मिल रही, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए रब्ता करना चाहिए। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, तो हम आपको फ़ोन कॉल पर तमाम तफसीलात समझा देंगे। तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला खुशनसीब ज़ोडिक साइन है कि जिनके लिए ये वक्त काम, कारोबार की मुनासबत से एक बहुत अच्छा टाइम है, वो है टॉरस। टॉरियंस, अब आप लोगों को अपने कामों में कुछ बड़े फायदे मिलने का इम्कान है। वो तमाम लोग जो
کافی ٹائم سے کسی خاص کام میں محنت کر رہے ہیں، چاہے وہ جاب ہے یا بزنس ہے، آپ اس میں محنت کرتے آ رہے تھے لیکن اس کا رزلٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی فائدہ آپ کو مل نہیں رہا تھا، تو اب آپ کو وہ فائدے ملنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے کاموں سے رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جائیں گی۔ تو وینس کی یہ جو ٹرانزٹ ہے آپ کو مذہب کی طرف بھی لے کر جائے گی، مذہبی کاموں کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا، اسپرچولیٹی کی طرف رجحان بڑھے گا، آپ کوئی ذکر اذکار شروع کر سکتے ہیں، وظائف شروع کر سکتے ہیں، آپ کسی روحانی شخصیت کو ملنے جا سکتے ہیں، یا پھر آپ ذکر اذکار زیادہ کریں گے، وظائف زیادہ کریں گے، نماز روزہ زیادہ کریں گے، آپ زیارات کے لیے جا سکتے ہیں، حج یا عمرے کے لیے پلان بنا سکتے ہیں، یا عمرے کا سفر کر سکتے ہیں، تو آپ کوئی لمبا سفر بھی کر سکتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، فردر اسٹڈی کے لیے کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ مذہب کے بارے میں کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں، مذہب کو زیادہ گہرائی سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ علم سیکھنے کے لیے آپ کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے سفر بھی آپ کر سکیں گے۔ بے روزگار لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں اگر آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تو ان میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں انہیں نئی اپارچونٹیز مل رہی ہیں، نئے مواقع ملیں گے۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے، اگر آپ بے روزگار ہیں تو جاب کے لیے کوششیں تیز کریں، اپنا سی وی ہر جگہ سرکولیٹ کریں، آپ کو ایک اچھا بہتر روزگار مل جائے گا، اور وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاموں میں تیزی آئے گی، اب آپ کا پروفٹ ریشو بڑھ جائے گا۔ لیکن پروفٹ ریشو بڑھے گا، پیسہ آئے گا، لیکن آپ لوگوں کے اخراجات میں بھی تیزی ہی رہے گی، ابھی بھی تیزی رہے گی۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کا کوئی رکا ہوا کام وہ پورا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے کسی خاص کام کے لیے کوشش کر رہے تھے، آپ کا گھر کا کوئی کام تھا یا آپ کا کوئی بھی کام تھا جس میں مسلسل رکاوٹ آ رہی تھی، تو اب وہ رکاوٹ ہٹنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جو ٹائم ہے یہ کسی حد تک ایک ریلیف کا ٹائم بھی ہوگا۔ اگر آپ کسی خاص مسئلے کی وجہ سے کسی الجھن کا شکار تھے، آپ کا ذہن پریشان تھا، یا آپ کے ذہن میں مسلسل کچھ نیگیٹو تھاٹس تھے، یا کسی برڈن میں آئے ہوئے تھے، کوئی آپ کے ذہن پر بوجھ تھا، کسی ذمہ داری کا بوجھ تھا، یا کوئی بھی آپ ایسی کسی کنفلکٹ کا شکار تھے، تو اب آپ اس بوجھ سے آزاد ہوں گے، آپ کی سوچیں کلیئر ہوں گی، آپ کو راستے کھلتے ہوئے نظر آنے لگیں گے۔ تو اوورآل یہ وقت آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہت اچھا وقت رہے گا۔ تو یہ وقت، موجودہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا وقت ہے، اور اگر پھر بھی آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، آپ کو کامیابیاں نہیں مل رہی، تو آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کے لیے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، تو ہم آپ کو فون کال پر تمام تفصیلات سمجھا دیں گے۔ تو جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے لیو، برج اسد۔ لیوز، اب دیکھیے 12 دسمبر کو مرکری طلوع ہو رہا ہے۔ اب مرکری کیا ہے؟ مرکری آپ کی بول چال ہے، آپ کے دوسروں کے ساتھ تعلقات ہیں، مرکری آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، مرکری آپ کی سینسز ہے، مطلب آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب مرکری کے زیر اثر آتا ہے، مرکری کی انرجیز کے نیچے آتا ہے، اور مرکری یہی پلینٹ 12 دسمبر کو طلوع ہو رہا ہے۔ پہلے یہ ریٹروگریڈ رہا ہے، پھر یہ غروب ہو گیا تھا، تو اب یہ 12 دسمبر کو طلوع ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بڑی خوشیاں آئیں گی۔ اگر آپ لوگ کافی ٹائم سے ڈل ہو گئے تھے، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آنا شروع ہو گئی تھیں، آپ کے دوسروں کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تھے، محبت کے رشتوں میں رکاوٹیں آ گئی تھیں، محبت کے رشتوں میں دوریاں پیدا ہو گئی تھیں، غلط فہمیاں بڑھ گئی تھیں، تو اب یہی مرکری آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں واپس لے کر آئے گا۔ وہ تمام لیو لوگ جو کوئی نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں،
प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके घर में खुशी आएगी, खुशहाली आएगी, आमदन बढ़ेगी। तो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में लग्जरीज आएंगी, कंफर्ट आएगा। आप अपने लिए, अपने सुख सुकून के लिए कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ महंगी चीज़ें खरीद के ला सकते हैं। अब हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक इसके अंदर चीज़ें खरीदेगा। अगर आपके पास मोटर बाइक की इस्तात है, मोटर बाइक खरीदना चाहते थे, तो अब उसके लिए हालात बन जाएंगे। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अब आप गाड़ी खरीद पाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए माहौल बहुत अच्छा है, आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। वो तमाम लोग जो किराए के घरों में रहते हैं, अगर आप अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, अपने लिए नया घर खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी अब आप लोगों के लिए फ्लो ऑफ इनकम अच्छा होगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा, बल्कि पैसा कमाने के कई नए रास्ते भी खुल जाएंगे। तो आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे, कई रास्ते मिलेंगे, कई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में तो एक लगी बंदी सैलरी होती है जो आपको महीने के बाद मिलना होती है, लेकिन इस जॉब के साथ इस अरसे में दिसंबर के जो 12 दिसंबर के बाद मरकरी की पोजीशन बदल रही है, मरकरी तलू हो रहा है, तो उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ ऐसे माहौल बन सकते हैं कि आपको बहुत से नई ऐसी छोटी छोटी पॉकेट्स मिल जाएंगी, कुछ ऐसे काम मिल सकते हैं, कुछ ऐसी असाइनमेंट्स मिल सकती हैं कि जहां से आप पैसा बना सकेंगे, पैसा कमा सकेंगे। तो उसकी वजह से आपके घर का माहौल बेहतर हो जाएगा, घर में खुशियां आएंगी, आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आपकी वालदा की दुआएं आपके साथ रहेंगी। और अगर आपने माजी में कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा था, तो लॉटरी लगने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। आपकी लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये वक्त बहुत बेहतर है। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आपका अपने शरीक हयात के साथ रिश्ता ख़राब था, इख्तलाफात थे, दूरियां बढ़ गई थी, तो अब वो दूरियां ख़त्म होंगी, इख्तलाफात ख़त्म होंगे, आपका अपने शरीक हयात के साथ रिश्ता मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अब देखिए, मरकरी की ये पोजीशन तो बहुत बेहतर हो रही है। अगर आपके अपने पैदाइशी जायचे में भी मरकरी अच्छा बैठा हुआ है, तो यकीनी तौर पर आप इस वक्त से बड़े फ़ायदे उठा पाएंगे। तो ये वक्त, मौजूदा वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, आपको कामयाबियां नहीं मिल रही, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए रब्ता करना चाहिए। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, तो हम आपको फ़ोन कॉल पर तमाम तफसीलात समझा देंगे। तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला खुश नसीब ज़ोडिएक साइन है वो है वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, ये जो मौजूदा सैयारों की सूरत हाल है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इस वक्त आपको अपने कामों में, अपने करियर में कुछ बड़े फायदे होने का इम्कान है। वो तमाम लोग जो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, या किसी नए कारोबार में, किसी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब वो क्रिप्टो करेंसी का कारोबार हो सकता है, या आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई ग्रोसरी शॉप खोलना चाहते हैं, कोई गारमेंट्स की शॉप खोलना चाहते हैं, या किसी भी कारोबार में आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो अब आप नए काम शुरू कर सकते हैं। इस वक्त दिसंबर के आखिर तक ये जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आप कोई भी नया काम, नया कारोबार शुरू करते हैं, तो उसका आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा, आपको जल्दी कामयाबी मिल जाएगी, बड़े माली फ़ायदे होंगे। और इसके अलावा आप लोग अगर मोहब्बत के रिश्तों में हैं, तो आपकी लव लाइफ में मिठास आ जाएगी, कुर्बत बढ़ेगी। अगर आप लोग पहले कुछ क्रिटिकल रहे हैं, दूसरों पर ज़्यादा तनकीद करते रहे हैं, या दूसरों की बातें आपको अच्छी नहीं लग रही थी, या छोटी छोटी बात पर आप नाराज़ हो रहे थे, तो अब ऐसी फीलिंग से आप बाहर आ जाएंगे।
آپ کا موڈ بہتر ہوگا، آپ کے دوسروں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے، آپ کی بات چیت کے اندر مٹھاس آئے گی، تو آپ کی سوشل لائف بھی بہتر ہوگی۔ نہ صرف سوشل لائف بلکہ آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا، آپ کے اپنے جیون ساتھی کے ساتھ، اپنے شریک حیات کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا جو بزنس کر رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی سیل پرچیز کا کاروبار کرتے ہیں تو اب آپ لوگوں کو اپنا کام بڑھانے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت اگر آپ اپنے کاروبار کو بڑھاتے ہیں یا اپنے موجودہ کاروبار میں مزید انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو بہت جلدی ہوگا اور فائدہ دیر تک ملتا رہے گا۔ تو یہ وقت ایسا ہے۔ اب دیکھیے، جب بھی ہم آسٹرولوجی کی بات کرتے ہیں تو آسٹرولوجیکل ریڈنگز میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اچھے مواقع کہاں پر ہیں۔ کس وقت آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو وہ وقت آپ کے لیے مبارک ہوتا ہے، آپ کو اس کام کا فائدہ دیر تک ملتا رہے گا۔ اور آسٹرولوجی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کون سے ٹائم آپ کوئی کام اگر شروع کر لیتے ہیں تو آپ کو مسلسل رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر ہم کچھ ایسے کام شروع کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں مسلسل رکاوٹوں کا سامنا رہتا ہے، اور کچھ کام ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بڑی جلدی کامیابیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آسٹرولوجی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں اچھے پوائنٹس کہاں پر ہیں یا نیگیٹو پوائنٹس کہاں پر ہیں۔ تو اس وقت اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس کاروبار کا فائدہ آپ کو بہت دیر تک ملے گا، کامیابی جلدی ملے گی، محنت بھی کم کرنا پڑے گی، اور آپ کی بات چیت تو ویسے ہی اچھی ہو رہی ہے، مٹھاس پیدا ہو رہی ہے، آپ کے لب و لہجے میں مٹھاس آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا پیسہ کہیں ڈوب گیا تھا تو ڈوبی پھنسی رقم وصول کرنے کے لیے اب آپ کو کوششیں تیز کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو وہ آپ کا ڈوبا ہوا پھنسا ہوا پیسہ بھی مل جائے گا۔ بے روزگار ہیں تو آپ کو جاب کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، لازمی کوشش کریں، کیونکہ یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اور ویسے بھی آپ لوگ بڑے کریٹیو رہیں گے، بہت سے نئے اچھوتے خیالات آپ لوگوں کے ذہنوں میں آئیں گے۔ تو وہ تمام لوگ جو کوئی بھی کریٹیو کام کرتے ہیں، تخلیقی کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ وقت زیادہ فائدے کا وقت رہے گا۔ اگر آپ کا پروموشن ایک عرصے سے رکا ہوا تھا تو پروموشن ہونے کے چانسز بھی ہیں۔ آپ لاٹری، پرائز بانڈ، سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی ایسی جگہوں پر بھی پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو پیسہ بڑھانے کے لیے اب آپ کو کوششیں تیز کرنی چاہیے۔ تو یہ وقت، موجودہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا وقت ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، آپ کو کامیابیاں نہیں مل رہی، تو آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کے لیے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، بار ڈیٹیل شیئر کریں گے تو ہم آپ کو فون کال پر تمام تفصیلات سمجھا دیں گے۔ تو جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے لیبرا، برج میزان۔ لیبراز، یہ وقت آپ لوگوں کے لیے کچھ بڑے فائدوں کا وقت ہے، کیونکہ مرکری جو آپ کی بول چال، آپ کی ذہانت، آپ کی سمجھداری، آپ کی کیلکولیشنز، آپ کے تعلقات، آپ کے ٹریول، ان تمام چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ مرکری آپ کی ڈیلی لائف کا پلینٹ ہے، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا آپ کے جو بھی تعلقات ہیں وہ مرکری کی انرجی کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ تو اب مرکری 12 دسمبر کو طلوع ہو رہا ہے، تو مطلب مرکری آپ کو بڑے فائدے دینے آ رہا ہے۔ مرکری آپ کی ذہانت کو بڑھا دے گا، ایک بوسٹ آئے گا آپ کے ذہن میں۔ آپ کی سامنے وہ تمام چیزیں جو مبہم تھیں، آپ کو ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، آپ کچھ معاملات میں بہت کنفیوز تھے، تو اب تمام کنفیوژنز دور ہوں گی، آپ چیزوں کو لے کر بہت کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ کے ذہن میں بہت سی باتیں جو ایک عرصے سے اٹکی ہوئی تھیں، آپ کو ان سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے، تو اب آپ کے سامنے جواب آنا شروع ہو جائیں گے، راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ کہیں نہ کہیں کسی بوجھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مرکری، دیکھیے، مرکری کو سیاروں کا شہزادہ بھی کہتے ہیں،
क्योंकि मरकरी आपकी बातचीत को बेहतर बनाता है। मरकरी आपके गुफ्तार को, आपकी एबिलिटीज़ को, आपकी सोच को, आपके फोकस को, तमाम चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आ रहा है। तो आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, आप अपने कामों की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर वो तमाम लिब्रा लोग जिन्होंने पिछले 13 दिन मुश्किल में गुजारे हैं, ताल्लुकात में कन्फ्लिक्ट रहे हैं, आप लोग खुद कंफ्यूज रहे हैं, आपके कामों में रुकावटें आना शुरू हो गई थी, तो अब 12 दिसंबर के बाद आप लोग देखेंगे कि आपके कामों में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी, आपको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप किसी न किसी परेशानी में थे तो वो परेशानी भी अब हटना शुरू हो जाएगी। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ था तो अब आपकी आबाई जायदाद से आपको फ़ायदा हो सकता है। आपको जो आपकी आबाई जायदाद है, अगर वो सेल करना चाहते हैं तो वो आप सेल कर पाएंगे। तो अचानक से कुछ बड़े माली फ़ायदे होने के इम्कान हैं। वो तमाम काम जो पिछले 2 हफ्तों में कहीं पर अटक गए थे, रुक गए थे, तो अब वो रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। और ये वक्त बड़े माली फ़ायदों का वक्त भी है। अगर आप कोई नई बिज़नेस डील करना चाहते हैं तो वो बिज़नेस डील कर पाएंगे। अब आपके वैसे भी जो पुराने मसाइल थे, जो दरीना मसाइल थे, वो भी ख़त्म हो रहे हैं, तो आमदन के नए ज़राए भी खुलेंगे। अब आप लोग फोकस्ड रह सकेंगे। अगर आप पहले कंफ्यूज थे, आप एक काम पर तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, तो अब आपकी तवज्जो बेहतर होगी। तो ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई में आपका ज़्यादा दिल लगेगा, आप बड़ी आसानी से नई चीज़ें याद कर सकेंगे, नए लेक्चर्स, लेसन्स याद कर सकेंगे। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बड़ी जल्दी नई चीज़ें सीखना शुरू हो जाएंगे। और जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपके कामों की तारीफ करेंगे और आप लोग अपने कामों को बेहतर बनाने के लिए अब बहुत से नई प्लानिंग्स, स्ट्रेटजीज, हिकमत अमली अपना सकते हैं और उसकी वजह से आपके काम कारोबार में बेहतरी आएगी और फ्लो ऑफ इनकम इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। तो ये वक्त, मौजूदा वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, आपको कामयाबियां नहीं मिल रही, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए रब्ता करना चाहिए। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, तो हम आपको फ़ोन कॉल पर तमाम तफसीलात समझा देंगे। तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला खुश नसीब ज़ोडिएक साइन है वो है स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा वक्त है। एक टाइम के बाद, एक अरसे के बाद आप लोगों के लिए अब चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो गई हैं। आपके रास्ते खुलना शुरू हो गए हैं। अब आप लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल मसाइल चले आ रहे थे तो अब वो मसाइल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में कम्फर्ट आएगा, आसाइशें आएंगी, सहूलियात आएंगी। तो अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे थे, किराए के मकान में हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते थे, तो अब आपका यह ख्वाब पूरा हो सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, कोई ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी माहौल बन रहा है। आप नई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, नई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं और इसके साथ साथ आपको अपने बिजनेस में भी प्रॉफिट होगा। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि आपके मुखालिफिन आपको मुसलसल परेशान कर रहे थे या आपके खिलाफ कुछ लोग छुप छुप के आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ कंपेन करते रहते थे या आपके कारोबार को नीचा करने के लिए या आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ हरकतें करते रहते थे, तो अब वो लोग भी पीछे हट जाएंगे। अब यहाँ पे 2 ही सूरतें बनेगी, या तो वो लोग पीछे हट जाएंगे या फिर वो आपका सामना नहीं कर पाएंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी वजह से आपके जो फाइनेंसिस हैं, जो आपके पैसों के मामलात हैं, जो आपकी मुआशी सूरत हाल है, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों के पास पैसा आएगा, प्रॉपर्टी ख़रीदने के बारे में सोचेंगे। और दूसरी तरफ देखिए कि मार्स जो है ये सैयारों का कमांडर भी है। तो इस ड्यूरेशन में मार्स जो है ये थोड़ी कमज़ोर हालत में रहेगा।
लेकिन मार्स यहाँ पर कमजोर रहते हुए भी आप लोगों के लिए एक राज योग बना रहा है और इसी राज योग की वजह से आप लोगों को बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। अब आप लोगों को सोशल होना चाहिए। अगर आप लोग एक लगी बंदी रूटीन के अंदर चलते आ रहे हैं, सुबह ऑफिस गए, शाम को घर वापस आ गए, वही दो चार लोगों के अंदर आपकी ज़िंदगी चल रही है, तो अब आपको अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए, क्योंकि ये आगे बढ़ने का, अपने कामों को फैलाने का, अपने कामों को बढ़ाने का वक्त है। तो अब आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत रखनी है, क्योंकि आपकी कोई कीमती चीज़ चोरी हो सकती है, कोई कीमती चीज़ गुम हो सकती है, या आप अपनी कोई कीमती चीज़ कहीं पर रख के भूल सकते हैं, तो उसके लिए जहन पर थोड़ा बोझ आ सकता है, थोड़ी भाग दौड़ रह सकती है। तो इसलिए वैसे भी आप लोगों ने अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो बैंकों के कागजात होते हैं, उनकी आपने ज़्यादा केयर करनी है। और वैसे भी आजकल अक्सर फ्रॉड किस्म के फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं कि आप ये हमें पिन नंबर दें, हम आपको इतने पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। हालांकि वो ट्रांसफ़र करने वाले नहीं बल्कि वो लूटने वाले होते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों से भी आपने मोहतात रहना है। तो ये वक्त, मौजूदा वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, आपको कामयाबियां नहीं मिल रही, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए रब्ता करना चाहिए। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, तो हम आपको फ़ोन कॉल पर तमाम तफसीलात समझा देंगे। तो जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। इस लिस्ट में जो अगला खुश नसीब ज़ोडिक साइन है वो है पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ये जो मौजूदा टाइम है, ये जो भी टाइम चल रहा है, ये किन बरूज के लिए बहुत अच्छा है। अक्सर पाइसियंस इस बात का शिकवा करते हैं कि हम चूंकि एंड पे आते हैं, हमारा आखिरी ज़ोडिक साइन है, तो इसलिए आप हमें टाइम कम देते हो। तो आज हम इस पे डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि ये करंट पोजीशन है सैयारों की, तो आप लोगों के लिए एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। अब देखिए, वीनस 2 दिसंबर से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन पर आ चुका है। अब देखिए, वीनस जो है ये आपकी ज़िंदगी में मोहब्बतें लेकर आता है, कंफर्ट लेकर आता है। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी आसाइशें हैं, जितने भी सुख सुकून हैं, जितनी भी मोहब्बतें हैं, चाहे वो मोहब्बत आपकी अपने पार्टनर के साथ है या अपने दोस्तों के साथ है, या जो भी आपकी मोहब्बतों के रिश्ते हैं, ये तमाम चीज़ें वीनस के साथ आती हैं। और वीनस ही वो प्लेनेट है जो आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट, सुख सुकून, आसाइशें लेकर आता है। और वीनस की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो चुकी है। तो वो तमाम पाइसियंस जो एक लंबे अरसे से अपने कामों में कमी की वजह से, यानी पैसे की कमी की वजह से परेशान थे, कि आप किसी ख़ास काम में मेहनत करते आ रहे थे और आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको अपनी मेहनत और काबिलियत का पूरा फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ देखिए, वो तमाम पाइसियंस जिनकी डोमेस्टिक लाइफ ख़राब हो चुकी थी, मियाँ बीवी के रिश्ते में दूरी पैदा हो चुकी थी, इख्तलाफात बढ़ चुके थे, तो अब आप लोगों के इख्तलाफात ख़त्म होंगे, मियाँ बीवी के रिश्ते में कुर्बत आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। बल्कि ये वक्त उन तमाम पाइसियंस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जिनकी बात तलाक तक पहुँच चुकी थी। तो अगर अब आप दोबारा से वापस अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत जल्दी आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा, रूटीन पर आ जाएगा। बल्कि ना सिर्फ रूटीन पर आएगा, बल्कि उसमें मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए, अगर आपका सन साइन पाइसिस है या आपका लगन पाइसिस है, असेंडेंट या मून साइन पाइसिस है, तो आपको इसकी एनर्जीज लाजमी मिलेंगी। वैसे भी वो तमाम लोग जिनका लगना वर्गो, सेजिटेरियस या पाइसिस है, उनके लिए वैसे भी धन योग बना हुआ है। धन योग का मतलब अब आप लोगों को पैसा मिलेगा, आपकी आमदन में इजाफा होगा, आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट आएगा, तो बड़े माली फ़ायदे होने का इम्कान है। तो देखिए, ये जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में वही लोग बड़े फ़ायदे उठा पाएंगे जो कोई काम कर रहे हैं।
اگر آپ کسی کام میں محنت کر رہے ہیں یا آپ نے ماضی میں پچھلے مہینوں میں کسی خاص کام میں محنت کی ہے تو اس محنت کا ریوارڈ آپ کو اب ملنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی امیونٹی بھی اچھی رہے گی، آپ کی صحت بہتر ہوگی۔ آپ لوگ اگر ایک عرصے سے بیمار تھے تو اب آپ لوگ اپنے اندر ایک نئی انرجی محسوس کریں گے، تو آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کا سوشل سرکل بہتر ہو جائے گا، یعنی آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو محبتوں کا اظہار کر سکیں گے۔ آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ رشتے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، قربتیں بڑھ جائیں گی، انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی، ایک دوسرے کے زیادہ قریب آئیں گے۔ اگر آپ کا وراثت کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ اٹکا ہوا ہے، وراثتی جائیداد کے حوالے سے کوئی پریشانی تھی، تو اب آپ کو وراثت سے فائدہ ہو سکتا ہے، اچانک سے کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، یا آپ کو کہیں سے کوئی ایسا مالی فائدہ ہو سکتا ہے، کہیں سے کوئی رقم ہاتھ لگ سکتی ہے، اور وہ رقم ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے آپ نے نہ تو کوشش کی ہوگی اور نہ ہی آپ نے کوئی محنت کی ہوگی۔ اب ایسی رقم آپ کو وراثتی جائیداد سے مل سکتی ہے، آپ کو لاٹری، پرائز بانڈ، ایسی جگہوں سے پیسہ مل سکتا ہے اگر آپ نے خرید کے رکھے ہوئے تھے، یا پھر اس کے علاوہ اگر آپ کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا آپ اس میں کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو جلدی جلدی کوئی بڑا مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو ٹائم ہے آپ کی کوئی درینہ خواہش پوری ہوگی اس ڈیوریشن میں۔ اب وہ خواہش پیسے کی بھی ہو سکتی ہے، وہ خواہش رشتے کی بھی ہو سکتی ہے، وہ خواہش کسی محبت کے تعلق کی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں تو آپ کے ذائچے میں وینس کی پوزیشن کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے ذائچے میں وینس بہت اچھا بیٹھا ہوا ہے تو یہ سارے فائدے آپ لوگوں کو ضرور ملیں گے، یہ انرجیز آپ لوگوں کو لیے ضرور رہیں گی۔ اور اگر آپ کے ذائچے میں ہی وینس بڑی کمزور حالت میں ہوگا تو آپ کو وینس کی یہ ساری انرجیز شاید اس طرح سے فائدہ نہ پہنچا سکیں۔ لیکن اگر اوورال ہم دیکھیں تو یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ تو یہ وقت، موجودہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا وقت ہے۔ اور اگر پھر بھی آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، آپ کو کامیابیاں نہیں مل رہی، تو آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کے لیے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے تو ہم آپ کو فون کال پر تمام تفصیلات سمجھا دیں گے۔ تو جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔